Nike. Okay ah. Nike. Jordan. Nike. Nike medium. AOP. Harley Davidson. Nike na naman. Chicago. Dalawa. Ganda na Nike oh. Yun, magandang araw mga Ben. Sa Drums Games. Nagbabalik. Another day, another bail na naman. Yun gagawin natin mga Ben sa vlog na to. Meron tayong bubuksang black printed t-shirt. Pakita ko sa inyo lahat-lahat na makukuha natin sa bail na to. Para kayo mismo malaman o makita nyo kung worth ba yung 10,300 na punan sa ganitong bail mga Ben. Kasi madaming black printed t-shirt na mura lang na available sa market. Pero syempre hindi tayo kumukuha nun. Ito palagi yung kinukuha natin. US, 45 kilograms. More or less 250 pieces to mga biyan. Tara, check na natin. So mga biyan, bubuksan na natin. Isa-isahin ko lahat sa inyo. Dapat ipa-fast forward ko. Pero sige na lang, diskartehan na lang natin. 250 pieces. Sana may mga solid. Yung black printed t-shirt ng Agila, mas solid compare sa crystal na nabuksan natin. Nung last nung mga last bail na nakuha natin mga biyan. Pero ngayon, ilang buwan rin tayong hindi naka-open ng crystal, dalawa, na black printed t-shirt. So, check natin. Baka maganda ngayon yung packing nila. Oh, ito siya. Sa Maruti, wala atang ganito sa Maruti. So yung label niya mga biyan crystal, class B yan mga biyan, basta may number sign, class B yan. So, check na natin. Okay, mga biyan. Sisahin ko yan Naruto, yung pinaka-issue na nakita ko dito mga biyan, crack print. Pero sana may mga solid. Ano to? Tommy Bahama, ganda Balik ko na lang. Puro itim to mga biyan. Puro black. Dive bar. Ito. Next. Waxy. Ito. Check natin. Isa-isay natin lahat Burns. Please, ano to? Burnsville. Isa-isay natin. Greetings from Glad you are here. B-Day 2021. Separate natin mga ganyan. Plain, merong plain. Regis, Barbie and Ken's, Sordang. Binabagsak presyo na natin yan. Para makakuha tayo ng mga band shirt. Isa-isahin ko, bilisan ko lang mga band. Boardwalk. Hop, Huff, ganda. Hardtag Marvel Huff mga band, HUF. Nice. Ito, Lady Bird, volleyball. Ito. Ano to? Wala lang. 10th annual Red River Memorial Day. Simplihan lang. Yung plain. Saan yung plain? Oh, ito. Nice one. Boys in the Hood. Ice Cube pala. Ice Cube. Phantom of the Opera. Hop. Ano to? Sino to? Maker's Mark. Simplihan lang. Bilisan ko na mga biyan Ito, from Comfort Colors. Ganda ng design. Oh, Nike. Himala. Nike. Ganda. Himala. Plain. Old Navy, grabe yung alikabok. Class B. Yan. May plain tayo. Okay Nike. Ano to? Band shirt yung hanap ko. Band shirt. Amazon. Double check natin yan. Under Armour ba? Hindi.
Whoop! Akala ko Carhartt. Yan siya mga biyan. Plain. Oopsie. Uniqlo ata to. Plain. Sisayin ko mga biyan, ha. Levi's. AAA na. Los Angeles, California. AAA. Gildan Plain. Oh, ito na. Florida, Georgia Line. Dig Your Roots. Mga biyan. Dig Your Roots 2017 tour from Gildan. Natin yan. So, live life na yan. Yun, oh. Under Armour. Quality ng damit, use sila mga biyan, pero not abuse. Ooh! Jordan. So, yan mga ganyan mga biyan. Binabundle ko na yan. Sisayin natin. Crack print, pero diskarte na lang talaga. Working. Ganyan. Diskarte na lang talaga. Pag nag-open ka na ito, diskarte lang. Game on. Xbox. Paswerte talaga mga biyan. Paswerte. Minsan merong bail na maganda. Merong bail na pangit, yung madaming used or madaming sira, yung branded nga pero puro sira, baggies, normal lang naman yan. Ooh. Nirvana, plain na Gildan, op, Sturgis 2023, New School mga biyan. Aray, sulit. New School lang pero may din, ha. Oh, another Jordan. Nike. Saan ba tayo dito, ah? Pag may Carhartt, panalo. Marvel. Play na Gildan. Lakers ba? Hindi, Warriors from Ford & Company. Blood Donor, mga normal lang yan mga ben. Gildan. Oops. Gildan. Walang tag, pero bagsak presyo na natin. Ano to? From ano ang brand to? Kalimutan ko na. Next tayo, Championship. Daming ganyan mga ben. Subway, Voice, Fearless, bundle natin. Mizuno, pero ano lang siya, fake lang na Mizuno. Cancer shirt. Okay. Nickelodeon F mga biyan. Collab. Butler. Logo Nation. Mga ano pa, may git kalahati pa mga biyan. Gap na plain. Mga nasa kalahati na tayo. Indiana State Online. Whoop. Polyester yan. Woo! Akala ko Rolling Stone. Hindi pala. Akala ko Rolling Stone. New School lang. From Reason. New School. Panalo. Yan o. Sa white shirt, meron na lumalabas ng ganyan. Oh. Varsity Game Day. Bandila natin lagay yan. Ganyan na din. Ito. Oh. Anime. Sword Art Online. Kaso New School lang siya. Oh. Ito na. AAA na Bob Seger. Old Time Rock and Roll. Ito. 2011 na tour. Nice.
hinahanap ko ngayon kasi meron tayo dalawang shirt na nabenta nung last eh. Yung isa nabenta ko ng 3,000, yung isa 1,200. Butas pa. Ano ka? So fast. Homecoming. Ano yung anak ko? Ooh. Disney. Oh. Dungeon Dragons. Ano ito? Ooh. Sulit na mga print. Ay, sorry. Sulit na mga print, oh. Excuse me, da. Hindi ka da. Lulu. Hindi ka da. Say hi sa vlog. Hi, vlog. Ayan, hi, vlog. Lang, sit down, no? Sit down. Under Armour. Go na, mamagyo. Vintage Nike. Hard tag yun. OP. Dagdag Eliminator. Yung quality, yung kulay, hindi ko pa masagot. Hindi ko pa ma-sure ngayon kasi puti yung mga ilaw natin. So bukas ko pa ito makikita yung tunay na kulay nila. Marvel. Kasi meron dito na black tapos merong light. Pero syempre, makikita natin bukas yan. Dahil sa ilaw ko. Ooh. Wasted. Paksan. Do-double check ko pa naman bukas yan. Mickey Mouse na Delta Pro 8. More on mga small size. Madalang lang yung mga 2XL, XL. Plain na gildan. Ano to? Oh, Batman. Ooh. The Dark Knight. Pero off ata to. Ewan ko ah. Dark Knight. Dated ba? Hindi. Oh, ito. 2008 siguro. Ewan ko. Basta. Batman. Solid to ah. Double check ko lang. Faction. Tama ba? Esto Faction. Esto Action pala. Oh. Nandun na ito. Rush. Mga biyan. Record. Lens. Gray. Dupa. Ganda. Star Wars. Oopsie. Gildan. Ben. Celebrating Ben. Tinitignan ko nung sa ilalim. Goodfellow na plain. Luxty. Plain lang siya mga biyan. Ano to? Pink. Victoria's Secret na pink. Dami pa. Super Mario. Senpico. Search ko lang yan. Yan muna natin dyan sa gilid. Tennessee River na Jagger meter daw. Ayan. Next tayo. Nike na naman. Hindi. Gildan lang. Pero pwede na. Boston University. Gym shirt. Gildan. Good. Oh. Ganda na Nike oh. Nike medium, AOP. Size ko na naman mga bossing. Embroidered. Tago natin yan. Minsan na lang ako kumuha sa babe. Minsan pa isa-isa na lang. Sa sports shorts nga wala akong nakuha eh. Ganda ng guess. Guess mo biyan. Hooligan Social. Ito, ano to? Kung hanap nyo mga luxury sa US Bail, mga bed, madalang na yun. McDonald's pa. Madalang yun mga ben. Minsan sa 10 bail, siguro isa lang yung makuha mo. Ito. Yung Carhartt nga, ilang bail na musa natin. George, plain. Parang isa lang yung umusot sa atin. Baseballism. Madami pa.
Dan Spunk. Check natin yan. World's Greatest Dad. Ayan yan. Ang Anvil. Anvil na Steve Brand. Sinusort ko lang para bukas konti na lang yung isusort ko. Konting brands na lang yung i-check ko. Upya. Ito. Spartan from Delta Pro 8. Delta Pro 8 Spartan, dated ba? Hindi ko na masilat kung dated siya. Pero merong date. Oh, ito. Fruit of the Loom na. Fruit of the Loom mo yan. Sulit oh. Fruit of the Loom. Alin. Diyan eh. Op. Phoenix Volleyball. Volcom. Yun. May Volcom pa. JL oh. Din Portugal. So, double check ko yan. Di ba Lindenberg yan? Double check ko lang. Ooh! Disney. Oh, Harley Davidson. 2015. Aray ko! Harley Davidson. Festus, Missouri. 2015 mo, boss. Cut-tag siya pero legit ata to. Legit to na Harley. Papa Bear. Oh, may nakahalong orange shirt. Los Angeles na IML. Ganda din. St. Louis Ambush. Nike na naman. Chicago. Thumbs up. 1/4 na lang. Port and Company. Ano pa? Konti na lang. Under Armour. Double check ko pa yung quality bukas. AT&T. Fake na shirt. Mga bootleg. Hindi man. Hindi naman mga H&M, mga maninipis na yung tela. Upper knee. Football. Wrestling ba? Ito, double check ko. Vintage ata to. 2020? Hindi. Ito. Stranger Things mga yan. Nana. Okay lang. Tom and Jerry. Hindi ko pa masabing okay kasi yung quality check ko pa bukas. Kasi baka branded nga tapos yung quality hindi naman maganda. Firefly. Hanes. Upsy. Cardinal Strong. Mga crack print normal na yan. Op. Dan yeah, ito mukhang maganda to Vitroil Beyond Eternity ilang road Vitroil ano? Ito Beyond Eternity hindi ako familiar mga Ben ganda lang ng print. So then from Baden Schouten mga ben. Capcom. Resident Evil. Nice.
girls ba? Oh, hindi. But girls. Champion. 66. Wala na. Mga cancer shirt. Dami pa naman, pero fourth piece champion. Mundo na ito. Oh, Colombia. Ay, salamat. Crack print. Hindi ko marami pa sa ilalim. Mga solid pa siguro sa ilalim. Ito, Fruit of the Loom Best na Palm Springs Middle School. Separate natin mga vintage. Yellowstone. Nice. Chill. Daddy, chill. Ano to? I survive Silarminia. Ito. From Gildan. Chill out. And then, friends ba? Ay, hindi siya friends. Hero. Nice. Gildan Tigers. Makabiling ilong ko sa fiber. Sino to? Gusto na, hindi na, Just Legacy. Yan, yung familiar dyan. Si-search ko pa yan. Plain. Thumbs up na Planet Fitness. Oh, Valley Rock. Wala na mga biyan. Isa pang Course Bride. Movie, no? And then Life is Black and White. Whoop. Wala. Generic lang. Feeling ko may lalabas pa mga 10 solid pa. Hindi mo siya branded pero solid yung print. Mga 10 pa. Oh? Ann Arbor. Mga 10 pa siguro. Sana. Stuff. Over. Ayan. Dami pa naman mga nasa 30 megit pa siguro. Tigers ba yun? Pixel. Saan ba? Ito Nike ba? Hindi. Dun. Oh, sige. Consider ko na yun. Isa. Pwede na yun. Nice. Isa pa lang. Class of 2016. Oh, Nike. 2. Magellan Outdoors. 3. Plain. Off Mind. Pwede na. 4. The King. Pero wala. Pangit ng tela. Amazon Essentials na plain. 4 pa lang, no? Oh. Once We're Lost. 4 pa lang. Kedja board. Oh, pwede na to. 5. Jesus loves Kami Jesus ng Gildan. 5 na lang. Advance. Ito. Fruit of the Loom. Gusto na ito. Kati. Fruit of the Loom. Pwede na yan. 6. Pwede na yan. 6. Plain H&M. Feed the kids. Feed the kids. 6 pa lang. Just ganda lang ng design. 4 pa. Kaya. Gildan. I love customer. Gildan na Paris. Hindi ko na isasama.
Pwede. Ito. Oop. Wrestling. CM Punk. Pwede na yan. 8. Oh. Dave Matthews Band. Hard tag. Hindi ako sure, ah. 11. Ilan na ba yun? 8 pa lang na 8. Sa, lagay ko na lang dyan. Uy. Gildan. PlayStation ba yan? Signal Corps. 8 na, no? 8. Ooh. Haynes. Ito solid. 2005. Black Label Society. Under license of Bravado. Ito yung likod. Paghang. Aray ko. 2005 vintage na yan. So, wala na. Siyam na ba? Lagay ko na lang kung ilang piraso na. Pwede rin to. Pwede din yan. Paper Street. Sige. Pwede na yan. Ito. Gildan na. Diego's. Banda to, diba? Banda yun dito. Ito. Weekend Warrior. Ganda ng print mo. Yan, oh. Weekend Warrior. Plain. Meron pa. Dunk Season. And 1. So, sobra na sa 10. Sobra na sa 10, mga ben. Hindi ko na bibilangin dyan. Mga solid natin kuha natin. Uy, Tony Hawk. Ito, hindi ako familiar. Broke, Unstoked. Yes. Plain. Ito. Star Wars pala. Star Wars. Love. Funko. Daming solid. Ano to? Ganda ng print, oh. The Grandfather. I Love Hot Moms. Wala na. Pero goods na. Kathleen Bird. Ito may Nike pa ata. Yan, Nike ka. Ganda na Nike, oh. Ulit mo yan. Pwede na. May umabol pa. Colic. Race. Trust me, I'm doctor. Malapit na. Plain. Oh, ito. Sino to? Incubus? Or Maroon 5. Maroon 5 ba? Maroon 5 2010. Plain na HOD clothing, plain. Ang dami po. Gildan na. Sino to? Hindi ako familiar. Sa-search ko na lang yan. Ito pa. Sino to? Ganda, oh. Sa-search ko pa yung iba. Wala na, pero may excite pa rin ako. Oop. Suicide Squad. Tarang. Santa Fe. Ocean Pacific. Ooh. I got your back. Thumbs up na naman. Uy. I believe. Solid din. Sino to? Batman. Umiiyak na yung anak ko. White Stallion Ranch. Kanti na lang. Ilan na lang to. So patapos na mga biyan. So sa tingin nyo okay ba? Para sa amin para sa akin okay na yun nakuha natin mga biyan. Madami ng solid. Can't talk right now. Diretsuhin ko na lang to. Division 2019. Wala na mga biyan. Italian Village, mga pizza maker. Ito hindi ako familiar. Ano yan? Tapos konti na lang. Oh, daming Nike.
Lovalist, hindi ako familiar. Then, last 2. Gold's Gym, wala na. US Open na 2022. So yun na sa mga biyahan, sa tingin nyo okay ba? Pero ang yun nga sabi ko, sa amin pwede na kasi maraming solid, maraming pwedeng pang teaser, tapos may mga nakikita yung nakuha. Sana nakatulong. Ay, yung supplier pala andyan na. Sana nakatulong. Please like and subscribe. Sir Rans, brother love.